नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे कहबाकू जाउछि सब्सक्राइबर मानकर किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे। जने सब्सक्राइबर प्रश्न जे जदि मुसलमान तंत्र शिखिबा को चाहिबो तेबे कोन ताको आसन शुद्धि आचमन देह क्लियन भूमि पूजन ब्राह्मण भोजन आदि कार्य करबा को पड़िबो। यार उत्तर होउछि हां। जदि से सनातन धर्मर कोनोसी मंत्र सिद्ध करबा को इच्छा करे तेबे ताको सनातन धर्मर नीति नियम अनुसार तांत्रिज्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करबा पईका रिचुअल्स को पालन करबा को पड़िबो। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न जे रुद्र कवच को बेलमाला रे सिद्ध कले हबो कि? यार उत्तर होउछि हां हबो, किंतु जेहेतु बेलमालार ओजन अधिक ओजनिया एणु माळी दोहलिले भलरे जानि हबनी। आउ गोटे कथा जे माला भितर केवल स्फटिक माला होउछि गोटिए माला जहाँकि कौनसी परिस्थिति रे भी छुआ कि मारा हुएनी। कहीं ना ये हूँ गोटे प्रकार क्रिस्टाल माने कौन अनेक वर्ष पर्यंत जेतेबेले मेघ बुंदा आड़ाक फिजिकल फॉर्म नहीं जाए आउ सीटा बरफ तले किंबा भूमि तले दबिकी रहे से गोटे प्रकार पत्थर हो जाए। से पत्थरटाକୁ जेतेबेले बाहर करा जाए ता भितर किछि केमिकल रिएक्शन सही थाए जोथि पईका से गोटे क्रिस्टाल रे परिणत हो जाए, अर्थात गोटे दुर्लभ पत्थर रे परिणत हो जाए। ताकू ही कहती स्फटिक। स्फटिक माला को ओरिजिनल बोली केमती जानियो? माला को माले रे जो माला रे माळीड़ा थाए दानाड़ा थाए ताकू घसीले निया बाहरे तेबे जानिबे कि सेटा ओरिजिनल बोली। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न जे बिना गुरु दीक्षा आपणक वीडियो देखी मंत्र साधना करुछि मते सिद्धि मिलिबो कि? देखते ये प्रश्नर उत्तर निर्भर करे कि आपण केउ मंत्र जप करछंती। जदि झड़ा फुंका मंत्र तेल मंत्र किंबा अन्य सावर मंत्र जप करछंती तेबे निहाती सिद्धि हबो, किंतु जदि अप्सरा गंधर्व आदि प्रत्यक्षीकरण साधना करछंती तेबे सिद्ध हबनी। कारण मु पूर्व वीडियो मानकरे गोटे कथा कहिछि कि अप्सरा साधना समस्त को फलित हुए नहीं, तापाइका कुंडली रे से भलिया जोग थवा दरकार। आउ गोटे कथा भी मुझे छाड़ी जाइए कहवाकू जे प्रत्येक अप्सरा साधना पाइका स्वतंत्र जंत्रर आवश्यकता हुए। बिना जंत्र रे अप्सरा साधना रे सिद्धि मिले नहीं। जदिओ बिना जंत्र रे अप्सरा साधना रे सिद्धि मिले सत, किंतु साधक भितर भी से भलिया क्षमता थवा दरकार। सत्यनिष्ठ जितेंद्रिय जदि साधक हो पारिबो ताहले बिना माला बिना जंत्र रे भी प्रत्यक्ष करै पारिबो, किंतु कंडीशन साधक तपस्या रे लीन हो पारुथवा आवश्यक। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न जे जदि किछि खुआईकरी जनक उपरे वशीकरण प्रयोग करा जाइतिबो तेबे ताकू केमिति मुकुलाइबे? एई काम सबुठु सहज। जदि कहीं दुर्गा रक्षा मंत्र सिद्ध करिछि, गोटे लोटारे कर्पूर पकेइकरी सामने रे रखिबे जल भरिकरी स्नान सारिकरी शुद्ध हेई शिव मंदिर रु पादुक पानी आनिबे आ से लोटाए पानी रे मिसई देबे। पूर्व दिग को मुह करिकरी बसिबे आ लगातार 108 थर दुर्गा रक्षा मंत्र जप करिबे। मंत्रटी कोन? ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। 108 थर मंत्र जप कर सारिबा परे सामने थिबा पानी को 21 थर फुंकिबे। आउ से पानी को जहाँ ऊपर वशीकरण प्रयोग करा जाइछि ताकू पीबाकू देइदेबे। गोटे बोतल रे से पानी रखिदेबे। रोगी को कहिबे से बोतल पानी रे पानी मिसई करी पीबो, जेते पारिबो सेते पीबो। देखिया अपोजिट साइड गुणियार केते दम केते पेषण जानिछि प्रयोग करू। जदि मोहिनी औषध रक्त रे भी भेदी जाई थाए तेबे भी समूले संपूर्ण तंत्र को नाश करदेव ये पानी। तेणिकी से सावर विद्या हो, कंध विद्या हो, अघर विद्या हो कि अन्य कौनसी विद्या हो, जो विद्या जानी गुणिया को कुह लगेगी देखो। यही मंत्र द्वारा सब कटिज। कंडीशन गोटे ये मंत्र को पूर्ण सिद्ध करथवा आवश्यक। यही मंत्र 2.5 लाख जपरे पूर्ण सिद्ध हुए। जेमितिया गुणिया हो यही मंत्र आगे आंठेइब। तेणिकी से चंडी साधि थाऊ, दक्षिण काली साधि थाऊ, नितेई धोबणी साधि थाऊ कि अन्य कौनसी श्मशान शक्ति साधि थाऊ, गुणिया 100% आंठेइब। कान मोड़िकी निजे निजକୁ चापुड़ा मारिब जे काहींकी से मंत्र प्रयोग करथला बोली। टोटाल सिद्धि नष्ट कर दे पारे। मंत्र समूले सिद्धि नष्ट करदेव। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न जे पूजा आगे ना संकल्प आगे करिवो?
भल प्रश्न जदि आम कंप्लीट प्रोसेस देखा तेज यार उत्तर हूँ प्रथम पवित्रीकरण तापर आचमन तापर धूप दीप प्रज्वलन तापर दीप पूजन तापर भूमि पूजन तापर सुरक्षा घेरा तापर देह खिलन तापर संकल्प तापर गुरु गणेश आवाहन तापर गुरु गणेश पूजन तापर मूल मंत्रर देवी किंबा देवतांकर पूजा आउ तापर मंत्र जप तापर स्तुति आरती आउ शेष में क्षमा प्रार्थना ये है तार कंप्लीट प्रोसेस। गोटे भल इंटरेस्टिंग कथा कहूँ कि वास्तव में ये देवी देवता कथार मन पड़ा साधारणतः देवी देवता स्वर्ग में रहती आखु गाई क्षीर शास्त्र और गुरुमुखी विद्या आंब आउ पान आम जो चून लगे पान खाऊे तांबूल कहती ये सब जिनिस स्वर्ग में दुर्लभ अर्थात स्वर्ग में मिले नहीं ये सबू केवल पृथ्वी को छाड़देला अन्य कौन भी लोक मिलेनि एणु देवता गंधर्व अप्सरा ये सब द्रव्य पाइबापी व्याकुल हुअन्ति से पूजार ये सब जिनस देले से शीघ्र प्रसन्न होकर आमर कामना पूरण करती। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न जे किछि काम मिलूनी कौन करी जानीपारुनी देखंतु जदि आपणकर जातक अच्छी तेज जातकर दशम घरे क्यों ग्रह बसछन्ति देखंतु आ दशम घरर ग्रहंक उपर क्यों ग्रहंकर दृष्टि रही सीटा भी देखंतु जदि शुभ ग्रहंकर दृष्टि रही आ शुभ ग्रह दशम घरे बसछन्ति तेबे तांकर रत्नपथर पिंधंतु निहाती कर्म मिल कहार रत्नपथर पिंधिबे जो ग्रह दशम घरे बसीथिबो तांकर रत्नपथर पिंधिबे आ जदि दशम घरे कौनसी ग्रह नाहांती सेतबेले आपण देखिबे से दशम घरर स्वामी ग्रह किए अर्थात लॉर्ड ऑफ 10th हाउस किए से जो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस ग्रह कौ जगार बसी जदि से त्रिक भाव में बसी ना त्रिक अर्थात कौन षष्ठ अष्टम द्वादश जदि यही घर मानक बसी ना अन्य जो बसिले भी चलो कुंडली नीचस्थ ही नथे तेबे तांकर रत्नपथर आप पिंधि पारे मंत्र जप करें। तापर आउ गोटे जिनस भी देखा पड़ो कौ ग्रहंकर दृष्टि दशम घर उपर रोचे से जो ग्रह मानकर दृष्टि दशम घर उपर रोथब से जदि शुभ ग्रह होता तेबे सेमानंकर मंत्र आपण जप करें कि रत्नपथर भी पिंधि पारे किंतु जदि कौन क्रूर ग्रह होता तेबे से क्रूर ग्रहंकर शांति आपण पूजा करेंगे कौ पूजा करेंगे तांत्रिक पूजा करेंगे तांत्रिक ग्रह शांति पूजा करेंगे निहाती आपन कर्म मिल गोटे काम करूँ जदि आपन को एसबू ठीक ठाक लगुनि अर्थात मो कहवा कथा गुड़ाक आप बुझीपारना तेरे बेटर हम कौन से भल ज्योतिष को निज जातक देखातु आ निज कुंडली अनुसार प्रतिकार करूँ जदि कुंडली ना तेरे सबुठ बेस्ट भगवान श्री गणेशंकर साधना करूँ ताकू कर्म प्राप्ति प्रार्थना करूँ किछि दिन भितर निश्चय बाबा श्री गणेशंक आशीर्वाद कर्म प्राप्ति हो। अच्छा तांत्रिक ग्रह पूजा कथा जो कहली वास्तव में प्रत्येक ग्रहंकर तंत्रोक्त मंत्र भी थाए उदाहरण स्वरूप सूर्यंकर तांत्रिक मंत्र कौन ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः चंद्रंकर ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः बुद्धंकर ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः मंगलंकर ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः बृहस्पतिंकर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः शुक्रंकर ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः शनिंकर ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः राहुंकर ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः केतुंकर ओम छ्रां छ्रीं छ्रौं सह केतवे नमः ये हूँ मंत्र एगुड़ाक हूँ सब तंत्रोक्त मंत्र वैदिक रीति जितेबाला ग्रह शांति पूजा करा जाए सेतेबाला दिन में करा जाए किंतु जितेबाला तांत्रिक रीति रे ग्रह शांति पूजा करा जाए सेतेबाला राति रे करा जाए रातिर अवधि जिते बढ़ी बढ़ी जीव तंत्र पूजार परिणाम आपन को सेते भल प्राप्ति हम। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न जे श्रीविद्या साधना करने को इच्छा अच्छी उपयुक्त गुरु ओडिशा रे कोठी मिलिबे प्लीज कहतु।
ମୁଁ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିକରି ଲଳିତା ସହସ୍ର ନାମ, ଦେବୀ ଖଡ଼ଗମାଳା ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଡେଲି ପାଠ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା କେହି ସହଜରେ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଏ ବି କାହିଁକି ଫୋକଟରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଦେବ ଯେ? ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା। କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟା ମାଗିଦେବେ, ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧରିଲେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ହେ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲା, ଦେଖିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କହିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ଫ୍ରିରେ କାମ କରେଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିଥିବ, ତା'ର କ'ଣ ଗଲୁ ହେଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଫ୍ରିରେ କାମ କରିଦେବ? ତା'ର ସେ ସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା? ମୁଁ ଏଠି ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାଗିଲେ ସେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାଗିଦେଲେ। ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଆଜିକା ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ କାହାକୁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା, ତେବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧକ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସବୁବେଳେ ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏ କେବେ ଧୋକା ଦିଏନି। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଧୋକା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି। ସାରା ଦୁନିଆ ଯଦି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାଥ ଦେବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଗତି ବାଟକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇଯିବ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧକ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ୟା ବ୍ୟତୀତ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧନା ଦେଇଛି, ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲରେ କାମ କରେ ମହାକମଳିନୀ କଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମନସା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେସିକାଲି ମନସା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ମନସା ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ସର୍ପ ଭୟ ରହେନି। ତାଙ୍କର ସାଧନା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋବାନ ଧୂପ ପଠାଣମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଲୋବାନ ଧୂପ ଦେବା, ତେବେ ଦେବାଦେବୀ ରାଗିବେ, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋବାନ ଧୂପ ଅପେକ୍ଷା ଝୁଣା ନଚେତ ଗୁଗୁଳ ଧୂପ ବେଶୀ ପବିତ୍ର ଆଉ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସକୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧୂପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସାଧନାରେ ଗୋଲାପ ଧୂପର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ, ଗୁରୁ କହିବେ କି କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ଧୂପ, କେଉଁ ତେଲର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଲର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କିଏ ହେବ କି ଘିଅର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୁରୁ କହିବେ। ଅଧିକାଂଶ ତାମସିକ ସାଧନାରେ ହିଁ ଲୋବାନ ଧୂପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, କାହାକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଛି ଜାଣିବ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେଉଁ ଲୋକ କରିଛି ଦେଖାଯାଏ। ନଖଦର୍ପଣ ବିଦ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇସାରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ମା କମଳାଙ୍କର ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମଳା ସାଧନା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରୀତିରେ କରାଯାଏ। ବେସିକାଲି କମଳା ସାଧନା ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ। କମଳା ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। କମଳା ସାଧନା କମଳା ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କରାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳ କାଟିକିରି ନବଗ୍ରହ ଆଦି ପୂଜା କରି ସେ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମର ଆଶ୍ରମ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି। ଆଶ୍ରମ କାମ ସରିଗଲେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ କାଟିକିରି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଶ୍ମଶାନ କ୍ରିୟା, ଖପୁରୀ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି।
ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ କାମ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ବାସ୍ତବରେ ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କେମିତି ଚଲିଆ ହୁଏ ସବୁର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଖାଲି ଆଶ୍ରମ କାମ ଟିକେ ସରିଯାଉ। ଆଶ୍ରମ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। କାରଣ ମୋର ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କାହାରିକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକୃତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇହେବ। ସେଇଠି ଚାମୁଣ୍ଡା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଶ୍ରମ ହେବ ସେଇଠି ଚାମୁଣ୍ଡା ଭୈରବ ଆଦି ଦେବତା ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଆଉ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଣ୍ଡ ମାଳା ବି ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇଠି ପୂଜା ହେବ। ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ, ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କର ଜିଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ କି ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଜାଣିକି ନ ଶୁଣିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କ୍ଷମା ଠାରୁ ବଳିକିରି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲା ସେ ହିଁ ବଡ଼। ମଣିଷ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର, ଭଦ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। ଶକ୍ତିର ଗର୍ବରେ ମଦମସ୍ତ ହେଲେ ହାତୀ ଭଳିଆ ପାଗଳ ହେଇକିରି ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ନାଚେ। ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକା ଶକ୍ତି ଉପାସନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଚାର ଶକ୍ତିର ଉଜାଗର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଶକ୍ତି, ବିବେକ ଯଦି ସାଥ ଦେଲା ତେବେ ହିଁ ମଣିଷ ସର୍ବନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧନା କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବା ଭଲ, ଘରେ ନା ଛାତ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ନ କରିପାରିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକିରି ନୂତନ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ନିଜ ଉପରେ ତଥା ଆସନ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇକିରି ସାଧନାରେ ବସିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଯେବେ ଭାଗୀରଥୀ ଆବାହନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିକିରି ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରୁ ଖସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେବେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାକିନୀ କୁହାଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଟାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି କୈଳାସ ପାବନ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥୀ କୁହାଗଲା। ପୃଥିବୀରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଭେଦ କରିକି ସେ ପାତାଳକୁ ଗଲେ, ସେଠି ସେ ଭୋଗବତୀ ନଦୀ ନାମରେ ରହିଲେ। କେହି କେହି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭୋଗବତୀ ବି କୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ସେତେବେଳେ 4 ମେଘ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରୋକିବା ପାଇଁ। 4 ମେଘ କିଏ? ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର। ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ଭୟରେ ସେମାନେ ସେ ଦୁଃସାହସ କରିପାରିଲେନି, ଯଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା 4 ମେଘଙ୍କୁ ଭେଦିକିରି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପ୍ସରା ସାଧନା ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଷ୍ଟକୃପା ଗୁରୁକୃପା ଥିବ ତେବେ କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଅପ୍ସରା କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କି କ'ଣ ଅପ୍ସରା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦେଇପାରିବେ? ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଚତୁର୍ବର୍ଗ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଛୁଆର ପାଠଶାଠ ହୁଏନି, ପାଠଶାଠରେ ମନ ଲାଗେନି, ତେବେ ସେଭଳି ପିଲା ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିକିରି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ବରଗଛ 4 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଦନାଶକ ବଟବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଦ୍ରୁମ ବଟବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଂଶୀ ବଟବୃକ୍ଷ। ବାଞ୍ଛା ବଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଅଛି। ବାଞ୍ଛା ବଟର
स्पेशलिटी होची ता तले बसिकी जी जहाँ इच्छा करिवो ताहा तुरंत पूरण हम से क्षणी ताकू से जिनस प्राप्ति हम। कद्रुम बट अर्थात कल्पवट आम पुरी श्रीमंदिर रे अछि। कल्पवृक्ष तले बसी जी विद्या अध्ययन करिवो से अद्वितीय ज्ञानी हो प्रचंड ज्ञानी हो। उदाहरण स्वरूप अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास जहाँकर कृति हेउची ओडिया भागवत से यही कल्पवट तले बसिकी प्रभु श्री जगन्नाथंकर आज्ञाक्रमे एते बड़ महान ग्रंथ लिखिथिले। एथिरे तांकू साहाय्य किए करथिले प्रभु श्री बट गणेश। कहा जाए आम ओडिशा रे एमिति एमिति महान जननायक भक्त होइथिले तांको स्वर सुनिबा पई स्वयं श्रीकृष्ण गोपी मानक सह राहस छाड़िकी चली आसुथिले। जेतेबेले कविश्रेष्ठ जयदेव गीत गोविंद गाउथिले सेतेबेले श्रीकृष्ण निधिवन रास छाड़िकी गीत गोविंद शुणिया पई आसुथिले। बनरू मन पड़ा श्रीकृष्णଙ୍କର 12टा फेवरेट बन थिला जोठी से लीला करथिले राहस करथिले। कौन से बन? मधुबन, तालबन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदरीवन, बृंदावन, भद्रवन, बिल्ववन, लौहवन, भांडीरवन आउ शेषटा होची निधिवन। आउ जने सब्सक्राइबरंकर प्रश्न मंत्र जप कला बेले शब्द बाहर को आसीबा दरकार ना मन भितर जप कले चलिबो। देखंतु जदि मंत्र गुरु मंत्र होता है तेबे ताकू कदापि उच्चारण करी जपिबेनी कारण गुरु मंत्र को उच्चारण करी जप करा जाएनी। जदि आपण घरे एकुटिया अछंती गोटे कोठरी भितर एकुटिया अछंती तेबे धीरे धीरे करी मंत्र जप करि परिबे जेमति अन्य को न सुना जीवो। जदि गुरु मंत्र जप समय अन्य के शुणी दिए तेबे कहा जाए जे गुरु मंत्र दोष लगी जाए बोली। जदि मंत्र कौन सी देवी देवतांकर होता है आपण ताकू सिद्ध करने चाहूँ से मंत्र सिद्ध करने चाहूँ तेबे मंत्रवाचिक अर्थात बाहर को आसला भाया शब्द उच्चारण करी जप करवा उचित तेबे जाकि मंत्र सिद्ध हम। बिना वाचिक मंत्र जपरे सिद्ध हुए नहीं। आउ जने सब्सक्राइबरंकर प्रश्न गोटी दिन रे मंत्र किपरि सिद्ध हुए। देखंतु मंत्र भितर गोटे प्रकार मंत्र साधना अछि ताकू कहते नागांतिक पद बा नागांतिक मंत्र। नागांतिक मंत्र बा नागांतिक पद प्रायतः शबर नचेत डामर तंत्र श्रेणीर जहाँकि गोटे दिन कौन 2 ରୁ 3 घंटा भितर भी सिद्ध हो जाए। तेबे आज भिडियोटी एतिकी। जदि आपको भिडियोटी भल लगी यही वीडियो देखा आपण आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।